Reliksak, 3. Sino? Ako? Si Yang. Kasi yan. Patingin ako. Gagi, gold crate. Huwag gold crate. Untable lahat, pre. Mabibili lahat. Sali ka ba, Yang? Di, Sali sasali ka. yan. Ay, Sali ka. sinibigay mo muna. Di. Panalo ka, pre. Legit. Hindi, Pwede na. promise Yang. Ako bahala Yang. Ako bahala. Panalo ka, legit. Sali ka. Saksak ko yan. Ayun, nakasali yan. Sali ka yun! Rico po. Oh, 2 lang ha. First 2. Yun, level 20. Oh, 2, 1, 3, 5. 5. Okay. Ay, bakal ko. Seven. 7. 8. 8. Talo na. Ay, Ay, dalawang relic sa ayari ka Yang. 50 pesos yan Yang. Oh, dinala ko. 1. Puro level 10. Rico po. Lamang pa yun sa akin kahit pagsama yung 3 relics na. Walang 30, hayop. Lamang pa yun sa akin, pre, kahit pagsama mo yung 3 relics na. Hindi pre. Usable yan lahat, pre. Wala Oh, namang usable lahat. legendary. Wala pang ano.